canzone al fine di darci quello che il Signore ha messo nel suo cuore per noi. Acclamiamo Gesù. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen. Que Dio ci benedica tutti stamattina. J'ai aimé le culte. E da tutto il culto, la manière dont Dieu a commencé avec nous ce matin. Il modo in cui Dio ha iniziato con noi oggi. J'étais un peu menacée hier. Ieri par la grippe. Ho avuto un po' di influenza. Je crois que c'est le climat. Penso che sia il tempo. Bénis le Seigneur que ce matin je suis debout. Benedico il Signore che stamattina io sono in piedi. Amen. Amen. Depuis 3 semaines que je suis là. Sono qua da 3 settimane. Je suis au petit soin. Sono proprio curata bene. Alleluia. Je crois que quand je vais rentrer au Cameroun, e quando tornerò in Africa, mon témoignage sera encore plus différent. La mia testimonianza sarà diversa. J'ai déjà une famille en Italie. Ho già una famiglia. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut rendre grâce à Dieu tout le temps. Carissimi, dobbiamo rendere grazie a Dio sempre, in ogni tempo. Toujours reconnaître sempre riconoscere ce que Dieu fait. Ciò che Dio fa. Amen. Je bénis le Seigneur pour les parents qu'il m'a donnés. Benedico il Signore per i genitori che mi ha donati. Maman Chantal chaque jour. Mamma Chantal tutti i giorni. M'éduque encore. Mi educa ancora. Ça t'étonne? Elle m'éduque encore. Mi educa ancora. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait grâce d'avoir de tes parents, quando Dio ti fa la grazia di avere così tanti genitori, sii umile per recevoir. Per ricevere. Amen. Amen. Je sais que je suis en train de recevoir un plus. So che sto ricevendo un di più que je vais transmettre à l'église au Cameroun. Che trasmetterò alla Chiesa in Camerun. Seigneur, merci pour ton amour. Signore, grazie per il tuo amore. Merci de me faire du bien. Grazie perché mi fai del bene. Merci pour les parents que tu m'as donnés. Grazie per i genitori che mi hai donato. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Grazie per la famiglia che mi hai donato. Je suis reconnaissante ce matin. Sono riconoscente stamattina. Je prie, Père, e prego que tu m'utilises ce matin. Che mi usi stamattina. Que je communique ta pensée. E comunicare il tuo pensiero. Que personne ne sorte ici ce matin. E che nessuno esca da qui comme il est entré. Come è entrato. Que chaque personne. Che ogni persona sorte avec quelque chose. Esca con qualcosa. De nouveau. Di nuovo. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Je sanctifie ce moment dans le sang de Jésus. Santifico questo momento nel sangue di Gesù. Et je prie que son sang parle en notre faveur. E prego che il suo sangue parli nel nostro favore stamattina. Et qu'il décharge ce matin. E che ti scarichi stamattina. De tous nos fardeaux. Da ogni peso. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. J'aime quand on acclame le Seigneur parce que quand on acclame, quando l'acclamiamo anche il cielo si rallegra. Le thème de mon enseignement ce matin, il tema del mio insegnamento stamattina, la grâce d'être un disciple de Christ. La grazia di essere un discepolo di Cristo. Alléluia. C'est pas par notre mérite que nous sommes là ce matin. Non è per nostro merito che siamo qua stamattina. Nous sommes là ce matin par grâce. Siamo qui stamattina per grazia. Et nous devons valoriser cette grâce. E dobbiamo dare valore a quella grazia. Alléluia. Quand l'Éternel te donne de le connaître, quando l'Eterno si fa conoscere, c'est parce qu'il a un plan. Da te, perché il faut le bénir pour cela. E bisogna benedirlo per quello. Alléluia. Ouvre avec moi ta Bible. Apriamo le nostre Bibbie. Luc 14. In Luca 14. Verset 25 à 27. Dal versetto 25 al 27. Luca. Verset 25 à 27. 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. La grande folla andava con Gesù. In piedi, scusate, rispetto alla parola di Dio. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Una grande folla andava con Gesù. Il se retourna et leur dit, si voltò e disse, si quelqu'un vient à moi, se uno viene a me, sans me préférer à son père,
E non senza preferirmi a suo padre, sa mère, sua madre, sa femme, a mogli, ses enfants, figli, ses frères fratelli et ses sœurs, e le sorelle. et même à sa propre fille, E perfino la propria vita il ne peut pas être mon disciple. non può essere il mio discepolo. Celui qui ne porte pas sa croix Chi non porta la propria croce et ne me suit pas e non mi ne segue peut pas être mon disciple. non può essere il mio discepolo. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Che l'Eterno benedica la Au sua nom de parola. Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Bien aimé, quand nous regardons Luc 14, verset 25 à 27, Quando guardiamo Luca 14, dal 25 al 27, nous comprenons que capiamo nous servons un Dieu de discipline. che serviamo un Dio di disciplina. Un disciple Un discepolo est défini par le fait de marcher sur les traces de Christ. è uno che cammina sulle orme di Cristo. Il dit que pour le suivre, Gesù dice per tu seguirlo dois le préférer à ton père. lo devi preferire a tuo padre. C'est pas pour dire que tu dois abandonner tes parents, Non vuol dire che devi abbandonare i genitori, mais tu dois comprendre que ma devi capire lui, il passe d'abord avant tes che parents. Cristo passa prima dei tuoi genitori. Parce que c'est lui qui a créé ton père. ta Perché è mère. lui che ha creato tuo padre e tua C'est madre. lui qui a créé la famille qui t'a donné. È lui che ha creato la famiglia che ti ha Et il a donato. trouvé bon que tu passes par eux. E ha visto che era giusto che tu passassi da loro. Donc quand on décide de marcher avec Christ, Per cui se uno decide di camminare con on Cristo, doit marcher sur ses traces. bisogna camminare sulle sue orme, On doit marcher sur ses traces. sulle sue orme. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, c'est parce que j'ai compris ça Carissimi, perché ho capito questo, que j'ai appris même à aimer mes parents. che ho imparato ad amare ancora di più i miei Parce que genitori. quand tu aimes Christ, Perché se ami Cristo, il façonne ta vie. lui lavora la tua vita Il te donne de connaître la valeur de ce qu'il t'a donné. e ti fa conoscere il valore di ciò che ti ha donato. Alléluia. Parce que ton père peut passer, Perché tuo padre può morire, ta mère peut passer, tua madre può morire, tout ce que tu as autour de toi peut passer, tutto ciò che ha intorno a mais lui te ne può andare via. t'abandonnera jamais. Ma Cristo non ti Quand abbandonerà tu mai. t'approches à Jésus, Quando ti attacchi a Gesù, il garde ta famille, lui protegge la tua il famiglia, garde ton père, protegge tuo il padre, garde ta mère. protegge tua madre. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce Mi matin? capite? Quand je me suis accroché à Jésus, Quando mi sono aggrappata a Gesù, j'ai prié pour la longévité de mes parents. ho pregato per la longevità dei miei genitori Et Dieu me les a accordés. e Dio me l'ha accordato. Donc ce matin, Per cui je suis venu stamattina dire à quelqu'un, sono venuta a tu dire dois faire la part des tu choses. devi fare la parte delle cose. Que rien n'occupe la place de Jésus dans ton cœur. Che niente prenda il posto di Gesù nel tuo cuore. Alléluia. Que rien n'occupe la place de Jésus dans ton cœur. Che niente prenda il posto di Gesù nel tuo cuore. Amen. Un disciple, Un discepolo c'est quelqu'un qui croit en la bonne nouvelle de Jésus-Christ è uno che crede nella buona notizia di et Gesù aide à l'annoncer. e aiuta a proclamarla. Si tu dis que tu es disciple Se tu dici che sei discepolo et que tu t'es séparé de tout pour te connecter à lui seul, e ti sei separato da tutti per connetterti a Lui solo, tu dois l'annoncer aux autres. tu lo devi annunciare agli altri. Alléluia. Si réellement tu as rencontré la vérité, Se veramente hai incontrato la tu verità, dois partager cette vérité. tu devi condividere quella verità. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire ce matin. È ciò che sto facendo stamattina. Amen. Amen. Quand tu intègres une communauté, Quando entri in una comunità, un groupe, un gruppo, tu commences à prendre quoi? Le discipulat tu devi cominciare dal discepolato chrétien. C'est cristiano. pour ça que nous sommes là ce matin. Ed è per quello che siamo Nous sommes là ce matin Siamo qui pour avoir l'information per ricevere l'informazione de qui nous sommes en Christ. di chi siamo in Cristo. Mais si tu n'appartiens pas à une communauté, Ma se non appartieni a una comunità, tu ne comprendras pas la valeur que Dieu te donne. non capirai il valore che Dio ti dà Et tu vas mépriser la grâce. e tu disprezzerai la grazia. Je dis souvent, A volte dico, quand j'ai l'opportunité, quando posso, combien de spermatozoïdes quanti spermatozoi étaient relâchés le jour où toi tu étais? erano rilasciati quando tu devi essere. Mais Dieu a fait de toi champion et champion. Ma Dio ha fatto di te un campione, una campionessa. Tu as bravé Tu hai superato et tu es venu sur la terre. e tu sei venuto sulla C'est pour terra accomplir
era per adempiere ta destinée en Christ. il tuo destino in Cristo. Alléluia. Alléluia. L'enseignement que nous allons recevoir quand nous sommes fidèles à la communauté L'insegnamento che tu ricevi quando sei fedele a una comunità fera de nous des disciples complets. dei discepoli completi. Fera de nous des disciples prêts pour la venue de Christ. Discepoli pronti per la venuta di Cristo. Parce qu'il reviendra. Perché Cristo tornerà. Crois-moi, il reviendra. Credimi, Cristo tornerà. Quand j'écoutais maman cette semaine, Quando ascoltavo la mamma elle m'a stasera parlé de l'enfer. e ha parlato dell'inferno. Je crois que c'est même ça qui m'a même tellement effrayée, E penso che sono stata così que ça a spaventata provoqué quelque chose en moi. che ha scatenato qualcosa in me. Bien aimé, nous devons réaliser cela. Dobbiamo realizzare quello. Dieu n'est pas notre jouet. Dio non è un giocattolo, Nous sommes des disciples. siamo dei discepoli. Amen. Regarde avec moi Matthieu 6, verset 24. Guardiamo Matteo 6, versetto Si 24. tu n'as pas encore fait le choix, Se non hai ancora fatto la ce scelta, matin tu dois faire le choix. stamattina devi fare la scelta. Alléluia. Si tu veux passer les restants de ta vie Se tu vuoi passare tutta dans la le tua bonheur vita que Christ a tracé, nella felicità che Cristo tu dois ha faire le previsto, choix ce matin. tu devi scegliere Tu stamattina. n'es pas en ce lieu au hasard. Non sei qui per caso. Même si tu es venu pour ta première fois, Anche se per te è la prima tu n'es pas volta, en ce lieu au hasard. non è un caso. Dieu veut traiter quelque chose avec toi. Fare qualcosa con te. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Ne vois pas que quelqu'un t'a invité. Non pensare che qualcuno mi ha invitato, quindi Dieu est un chef plan pour toutes choses. era un piano di Dio per Et te. je crois E io penso qu'il a rendez-vous, il a organisé ce rendez-vous che hai organizzato questo pour appuntamento rencontrer ton cœur. per incontrare il tuo cuore. Alléluia. Je vois des bons disciples ce matin. Io stamattina intravedo buoni discepoli. Matthieu 6, Matteo 6, 24. versetto 24. Oui, libre. Nessuno può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Amen. Soyons sensibles à la parole de Dieu. Siamo sensibili alla parola di Et je Dio. prie que cette sensibilité tombe en ce lieu ce matin. E credo che sia questa sensibilità. La Bible dit, je vais lire en français, Leggo in francese. personne ne peut servir deux maîtres, Nessuno può servire due maestri. car où il détestera le premier O odierà il primo et aimera le second, e amerà il secondo, ou il s'attachera au premier o si legherà al primo et méprisera le second. e disprezzerà il secondo. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Non potete servire Dio e i soldi. L'Éternel est le pourvoyeur. L'Eterno è colui che provvede. Il veut occuper la place de ton cœur. Vuole il posto nel tuo cuore. Amen. Maintenant, bien aimé, pour qu'un disciple puisse accomplir l'œuvre du Père sur la terre, Perché un discepolo possa adempiere l'opera del Padre sulla terra, le Saint-Esprit doit jouer son rôle. lo Spirito Santo deve giocare il suo ruolo. La place du Saint-Esprit, Il posto dello Spirito Santo c'est de réorganiser ta pensée. è di riorganizzare il tuo pensiero. La place du Saint-Esprit, Il ruolo dello Spirito Santo c'est de créer en toi è di creare in te l'envie de servir l'Éternel. la voglia di servire Dio. Bien aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Non sei venuto qui ad accompagnare Tu qualcuno. es venu pour suivre les traces de Christ sur la terre. Sei venuto per seguire le opere di Alléluia. Cristo sulla terra. Le ministère de Jésus-Christ doit continuer sur la terre. Il ministero di Gesù Cristo deve andare avanti sulla terra. Et si tu as reçu la grâce de le connaître, E se tu hai avuto la grazia di conoscerlo, son ministère doit s'étendre à travers toi. il suo ministero deve espandersi per mezzo di te. Alléluia. Et je prie ce matin, E prego stamattina, au son de ma voix, nel suono della que le Saint-Esprit accomplit l'œuvre du Père en toi. dello Spirito Santo, Au nom puissant de Jésus. Alléluia. nella mia voce adempia l'opera di Dio in te. Et je prie encore ce matin, E prego en stamattina, tant que disciple de Christ, in quanto discepola di que le Cristo, Saint-Esprit t'équipe che lo Spirito Santo ti equipaggi pour l'œuvre du Père. per l'opera del Padre. Au nom puissant de Jésus. Nel nome potente di Un Dio. disciple doit apprendre à se soumettre à l'appel du Saint-Esprit. Un discepolo deve imparare a sottomettersi alla chiamata dello Spirito Santo. Alléluia. Le Saint-Esprit doit te séparer
Lo Spirito Santo ti deve du separare monde. dal mondo. Doit te séparer Ti deve separare de tout ce qui occupe sa place. di tutto ciò che occupa il suo posto. L'Éternel ne veut plus que tu le partages. Il Signore non vuole più essere condiviso. Alléluia. Il y a des gens bien aimés, Ci sono persone, s'il est heureux avec ses enfants, ça lui va. quando sta bene con i suoi figli va tutto bene. Quand il occupe la place de Dieu dans ton cœur. Che niente prende il posto di Dio nel tuo cuore. J'ai compris ça Io l'ho capito. quand mon père est tombé malade. Quando mio padre si è ammalato, Maman Chantal, c'est quelque chose. mamma Sant'Anna conosce la storia. Je suis allée devant le Seigneur. Sono andata davanti a Dio. J'ai dit, Seigneur, Ho detto, c'est Signore, mon père. è mio padre, Mais il n'a pas trop de place dans mon cœur. ma non ha quel posto nel mio cuore. Si tu l'enlèves maintenant, Se tu lo prendi ora, je vais me perdre. io mi perderò. Parce que c'est moi qui ai amené la bonne nouvelle à la famille. Perché ho portato io la buona novella in famiglia. Donne-lui de vivre, Dargli di vivere qu'il témoigne tes œuvres. perché testimoni le tue opere. Je refuse, Seigneur, qu'il vienne maintenant. Io rifiuto che vada via ora. Et l'Éternel m'a écouté. E le fiamme- Voilà comment un chrétien doit prier. Ecco come prega un Au lieu de deux m'offendre. anziché piangere. Seigneur, si papa est fini. Papà, No. Signore, se papà va muore. Non, il y a des choses que nous avons perdues Sono cose che abbiamo perso. parce que Dieu a vu que nous avons tellement chéri cette chose. Perché Dio ha visto che abbiamo amato troppo quelle cose. Ce matin, Stamattina. que rien n'occupe la place de Dieu dans ton cœur. Che niente occupi il posto di Dio nel tuo cuore. Pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ton peuple attend ce matin? Mentre pregavo, dicevo, Signore, Dieu me dit, je ne veux pas qu'il me partage. D'accord. cosa aspetta il mio popolo stamattina? E Dio mi ha detto, io non voglio che il mio popolo mi condividi. Je ne veux pas qu'il me partage. Non voglio essere condiviso. Je veux prendre la place. Partager. Sì, ma che... Alléluia. Je ne veux pas qu'il me partage. Per condividere e dare. Ma io non voglio che il mio popolo... Il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec l'homme. Dice che non... non divide. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage que maman donnait pour notre fille, notre petite sœur. Per quello che mi è piaciuto la testimonianza della mamma Michelle. Elle connaît déjà la valeur de Dieu dans sa vie. Che Michelle conosce già il valore C'est ce que nous di Dio communiquons à nos enfants. nella sua vita. È quello che dobbiamo comunicare ai nostri figli. Et non pas nous présenter comme Dieu devant nos enfants. Non dobbiamo presentarci come Dio davanti ai nostri figli. L'enfant doit connaître que Il figlio deve en sapere dehors de moi, il y a un Dieu. che al di fuori di me c'è un Dio. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, demande d'abord à Dieu. Se hai bisogno di qualcosa, prima chiedi a Dio. Et il va me donner, je vais te donner. E Dio darà al genitore che te lo darà. Mais si nous voulons être suprêmes devant l'enfant, Ma se il genitore deve essere supremo davanti al figlio, bien aimé, et si demain tu es assis, e se un giorno tu ti ritrovi in l'enfant va s'égarer. il figlio si Donc pour moi, perde. ça a été un message. Per me è stato un messaggio. Je prie que le Saint-Esprit renouvelle notre pensée. Credo che lo Spirito Santo rinnovi il nostro pensiero. Alléluia. Alléluia. Un disciple doit toujours être prêt à témoigner l'espérance de Christ en lui. Un discepolo deve sempre essere pronto a testimoniare la speranza di Cristo in lui. Et tout ceci seulement par le Saint-Esprit. E si fa con lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit va commencer à renouveler tes pensées, Lo Spirito Santo rinnoverà il tuo pensiero, tes paroles, le tue parole, tes actes i tuoi atti à la lumière de la parole de Dieu. alla luce della parola di Dio. Il y a des gens malgré Ci sono persone qui sont à l'église, che anche se sono in chiesa, mais on ne voit pas encore in loro non si le vede disciple en eux. il discepolato. Alléluia. Par exemple, comme ce jeûne que maman a prononcé du 1er décembre. Come per esempio il digiuno del 1° C'est dicembre. une interpellation pour nous. È una chiamata per noi. On va voir maman, mais c'est Dieu qui est passé par elle pour nous annoncer ce Voi point. vedete la persona, ma Dio è passato tramite quella Et ce qui me persona. plaît, c'est la consécration. E quello che mi piace è il tema, la Un disciple consacrazione. doit se consacrer. Un discepolo si deve Si tu consacrare. ne vis pas une vie de consécration, Se non vivi una vita di consacrazione, bien, mais tu seras toujours une étrangère ou bien un étranger dans l'église. sarà sempre uno straniero o una straniera in chiesa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sentite? Le Saint
Saint-Esprit n'accomplira son rôle que quand le disciple va s'impliquer à la lecture de la parole. Lo Spirito Santo farà